हमारे संग नमस्कार प्रोग्राम दिल्ली में से लास्ट एक करने को इतनी संग मान पूजा सर आसली कहीं बता शरी उठिले गामसा आसले मुझे जाऊँगी बता रोषे हो तैयार करदेवी से खाई उठिए पुणी मुझे आप सागर पुणी देखा देखते सांग मैंने मो बर्तमान पर रेडी अच्छी सांग मैंने देखते मैंने पिठा बाड़ी पड़े आसले खाया दवा देखते कमी खाऊँ कमटा हो छिड़ा छिड़ा खाई पकाते सांग मैंने देखते बर्तमान लुगा पक्का कम सरी जा देखिपे तार जगह नाला तल भी 2-3टा बिछाई देती चलते सांग मैंने तल को देखिए तले कौन कर देखु आम कुंडा चा पड़े आसी छतुआ चा बर्तमान देखते शाशुमा पान भांगे व्यस्त हाई सांग मैंने देखते आज आम माँ पिंड चलते देखिए कौन कौन आम करुचु सागर सेयार करी सांग मैंने देखु बर्तमान काकी आलू हांडी पकई सारे टमाटर बीन छुई अदे पियाज रसुण धनिया पत्र हाँ ये हांडी कौन बही पास है और देखते सांग मैंने बड़ बो आम पास बसई सारे आम देखते ऋषि बर्तमान खाइबार व्यस्त देखो सांग मैंने ये मत दिखाई कटा हवा को देखो सांग मैंने बड़ बो आम कखारी कमी काटी पकाऊँ काटी पूरा स्माइल देख पड़े सांग मैंने देखते वर्षा बर्तमान कमी तल को मुँह कर अदा काटुंट काकी आम मनोजोग दे कखारी काटुंट परिवा बर्तमान अधा अधिक भाव कटा सैला आप देखुवे अपा बर्तमान पानी नौ मो अपा गोटा कंदीर बस कि देखा जाऊनी देखु मो गाई किछि पाउ नाही रंकुणी आर रंकुणी मो गाई पत्र कटा सरीगला बापा कहले बापा खाइबे सरी जाउनु आगे तो पेट शांति करी जा बुझा तू बुझ ना ले दे कोन खाइबे बापा खाइ रोइ बसी देखो सामने बनी बर्तमान पानी नहीं गला पुतुणी बर्तमान कदली पत्र धरिक आसबे मैंने पूजा ऋषि नाक कहीं से आंगुठी पुरे पुरे दौड़ी देखते सांग मैंने आम गोटे भुटुणी नंदा इे आसुंच देखते कमी हसी हसी आसुँच सांग मैंने देखिपे टिकी टिकी कुकुड़ा छुआ देखते सांग मैंने पानी आने के खुशी देखते सांग मैंने काकी बर्तमान जीरा गुंडा भाजी पकाउं जीरा पड़गला ना कौन बासना है एपटे ओ खटा बसा हो सोयाबीन आलू सीझा हो पनीर आस बस बस देखते सांग मैंने बर्तमान मोबाइल धरिक बस जाए गोटा पिला पापा हसी हसी ग्राइंडिंग कर भारी खुशी खुशी ग्राइंडिंग कर काकी बर्तमान ओ हांडी कतिक जाइए आम कटा कटे सजाई पूजा बर्तमान अनैसी के बसिकी देखते सांग मैंने बर्तमान रूपाली पलि आसनी हाय रूपाली टी अनईदेल याड़ को देखते मुष्टि खंडिया मारदे देखते कुनी झील बर्तमान कांदिला हाय सांग मैंने बर्तमान परिवा कटा सरला काटी कटिकी भल लगे घर आड़ पलि आसली सांग मैंने बर्तमान काकी मसला कर सारे देखते सांग मैंने कक्का पनीर आने डेरी कर काकी गुड़ पकई खटा बनईदे सांग मैंने देखिए मुझे जो भोक कर रोसे
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣରେ ତାଟିଆ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକିରି ମୁଢ଼ି ଦିଟା ପକେଇକିରି ଖାଇଦେବା ଆପଣ। ଭୋକ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ରୋଷେଇ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ଆସିକି ମୁଢ଼ି ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁଛୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ କରିବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଦେଲି ଖେଚଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ପକାଇ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ରଖିଛି କାଟିକି ଗୋଟେ ଗାଜର ରଖିଛି ତାକୁ ଧୋଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କଖାରୁ ଧୋଇ ପକାଇଦେବା। ବାଇଗଣ ପକାଇଦେବା। ବାଇଗଣ ଧୋଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଖାରୁ ଗାଜର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା ତେଲ ଫୁଟଣ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଚାଉଳ ପକାଇଦେବା। ଯାଇ ବି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇ ଦୁଇଟା ପକାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଳଦୀ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ଚିନି ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ବସାଇଦେବା। ହଁ ମାନେ ଏବେ ପ୍ରେସରରେ ଜନ୍ତା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ହୁଇସିଲ୍ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାରିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ପତ୍ର ନେଇ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତଳା ଧରିକି ଆଣିଛି। କାକି ଆମର ଭାତ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଶାଶୁମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶିଆଲ ଖାଇବାକୁ କାଢୁଛି। ଗୋଟେ ପତ୍ର ନା ଦିଟା? ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ପୁରା ଦି ଯା ପୁରା ମସ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟା ବାଢୁଛନ୍ତି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦାନ୍ତ ବତିଶ ଦେଖେଇ ବାଢୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର ମଟର ଆଳୁ ଯେ ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସ ଆମ ଘରକୁ ଫ୍ରିରେ। ସେ ଲଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ନେଇକି ପଳଉଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଉଛି କେତେବେଳେ ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅପା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି ହସୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପାଲି କିନ୍ତୁ ଅନାଉଛି। ଡାକନା